السلام علیکم، میں ہوں سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل ایس کے نیوز میں۔ ناظرین، آج وفاقی دارالحکومت کے ایک اہم شاہراہ پر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اور یہ شاہراہ وفاقی دارالحکومت میں جو شاہراہ ہے وہ ہے شاہراہ دستور۔ اس شاہراہ دستور پر آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے بلڈنگز، اہم وفاقی ادارے موجود ہیں، جس میں سپریم کورٹ ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، ایف بی آر ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اور یہ مظاہرہ وفاقی اداروں میں، وفاق میں جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، وزارتیں ہیں، ان کے ملازمین تھے۔ یہ ملازمین تقریباً جن کی تعداد ان کے مطابق جو کہہ رہے تھے کہ ہم آج 12,000 ملازمین یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ تھا، انہوں نے یہ دھرنا دیا تھا 3-4 گھنٹے سے۔ انہوں نے شاہراہ دستور کو ایک سائڈ پہ بلاک کیا ہوا تھا، یعنی یک طرفہ ٹریفک تھی وہاں پہ، اور انہوں نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہماری جو زیادہ تر ملازمین تھے وہ فیڈرل سیکریٹریٹ سے تھے، اور مختلف منسٹری سے، مختلف ڈویژن سے تھے، جن میں فائنانس ڈویژن میں اور بھی وزارتیں، ان کے یہ ملازمین تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تنخواہیں جو کہ اور ڈپارٹمنٹ سے، وفاقی حکومت کے جو اور ادارے ہیں، مثلا نیب ہو گیا، سپریم کورٹ ہو گیا، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہو گیا، ایف آئی اے ہو گیا، اور ادارے، اس میں جو ہے نا، اس کی تنخواہیں ہم سے تقریباً 100 گنا زیادہ ہیں۔ تو یہ وہ مظاہرہ کر رہے تھے، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ حکومت جلد سے جلد ہمارے یہ مطالبات تسلیم کریں۔ اسی اسنا میں وہ ایک سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا ایک حوالہ بھی دے رہے تھے۔ تقریباً 9 مہینے پہلے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی تھی، اور یہ درخواست وزارت فائنانس، یعنی منسٹری آف فائنانس، وزارت خزانہ کی طرف سے امپلائیز نے یہ دائر کی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری تنخواہوں میں اور جو کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی تنخواہوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس نے کہا کہ ان کی ہماری تنخواہیں جو ہے نا 100 گنا زیادہ ہیں۔ تو وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہماری تنخواہیں بھی، یہ جو تین جو اہم ڈپارٹمنٹ ہیں، سپریم کورٹ ہو گیا، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہو گیا، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہو گیا، ایف بی آر ہو گیا، ایف آئی اے ہو گیا، کہہ رہے کہ ان کے مطابق ہماری یہ تنخواہیں برابر کی جائیں۔ ان کے مطابق مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو آج کل کی جو موجودہ جو مہنگائی ہے، جو مہنگائی کا جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اس جو ہماری کم تنخواہیں، اس میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارے بچے ہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اور جو ضروریات زندگی ہے وہ ان تنخواہوں میں پوری نہیں ہوتی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جلد سے جلد ہمارے مطالبات مانے جائیں۔ لیکن ان کا یہ صرف اس حکومت سے نہیں تھا، اس میں کچھ زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ صرف اس حکومت سے نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ تقریباً 6-7 سالوں سے ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میں اس پروگرام کے بعد میں نے کچھ وہاں کے جو ویژول ہیں میں نے ریکارڈ کیے ہیں، لوگوں کا میں نے انٹرویو بھی کیا، وہ مظاہرہ بھی میں اس ویڈیو میں شامل کروں گا۔ لیکن میں آپ کو جو ہے 2016 کی ایک رپورٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، جس میں یہ کہا تھا تقریباً کہ 6-7 سالوں میں جو کہ مختلف جو وفاقی ادارے ہیں، جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے وہ منسٹریز ہیں اور ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کی تنخواہیں جو ہیں نا وہ بنسبت، یعنی سپریم کورٹ کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، ایف بی آر کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی ایف آئی اے کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، اوگرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی، ان کی تنخواہیں زیادہ ہیں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، ان کی تنخواہیں زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک رپورٹ میرے پاس ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جن محکموں کی جو کہ وزارتیں ان کی تنخواہیں جو ہیں، ان کے ملازمین جو ہیں، اور وہ ان سے بہت کم ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا جو کہ کہا کہ پریویلیج کلاس، یعنی جو کہ بہت بڑا طبقہ ہے، اس کے جو ہے تنخواہیں زیادہ ہیں۔ اور وہ کون کون سے منسٹری ہیں؟ اس میں ہیں سپریم کورٹ، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، قومی احتساب بیورو یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جو آج کل جو کہ خاص کر اس حکومت میں جو کہ بہت تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے، خاص کر سیاسی کا جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی طرف سے، یہ جو نیب کا ادارہ یہ بڑے اس پہ تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے کہ یہ ادارہ صرف اور صرف اپوزیشن کے اراکین، سیاسی اراکین کو ان کو جو ہے نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا۔ تو اس کی تنخواہ بھی وہ ملازمین کے مطابق، اس رپورٹ کے مطابق، کہ ان کی تنخواہ بھی جو ہے نا اور محکموں سے زیادہ ہیں۔ جس طرح نیپرا ہو گیا،
नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा, उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरह जो है ना और वजारतें जो हैं जिनमें ऑयल एंड गैस हैं, कह रहे कि इन महकमों के जो मुलाजमीन की जो तनख्वाहें वो 50% से लेकर 1500% तक ज़्यादा हैं इनकी तनख्वाहें। तो वो ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ 2016 की। लेकिन आज जो मुजाहरा हुआ उसमें ये मुजाहरीन जो है ना ये जो मुतालबा कर रहे थे कि हमारी तनख्वाहें बहुत कम हैं, और उन्होंने फिर एक सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला भी दिया। 9 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, और वो केस जो है ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने वो केस सुना था, और इसकी अभी पूरा अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त जो है ना वो चीफ जस्टिस ने कहा था, ताजुब का इजहार किया था कि ये जो दरख्वास्त जो मैं आपको ये बताऊं, ये दरख्वास्त जो आई थी ये वजारत ख़जाना से कि मैं मुलाजिमीन जो थे उन्होंने दायर की थी कि हमारी तनख्वाहें जो है ना वो हमारी तनख्वाहों से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये जो ऑडिट है और अकाउंट्स हैं, उनकी तनख्वाहें जो है ना हमसे बहुत ज़्यादा है, वो 100 गुना हमसे ज़्यादा है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने बड़े ताजुब का इजहार भी किया था, और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि जो कुछ लोगों की तनख्वाहें बहुत कम हैं, कुछ वजारतों की कुछ महकमों की तनख्वाहें बहुत कम हैं और कुछ के बहुत ज़्यादा। और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि तमाम जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, चाहे वह वफाकी हो या सूबाई हो, उनके जो है ना यकसा किया जाए, सबकी जो है ना तनख्वाहें एक की जाएँ। तो आज ये बड़ा मुजाहरा हुआ और उन्होंने धरना दिया था, और इसी वजह से पूरा जो है ना शराय दस्तूर, और उसके बाद उनके जो मलिका इलाके हैं F6, F7, F6 का इलाका, ये भी तकरीबन ट्रैफिक के लिए लोगों को मुश्किलात का सामना पड़ा। हमारा जो प्रेस क्लब है उसके अतवार में भी कुछ रास्ते बंद किए गए थे, जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और फिर उसके बाद जो कि ब्लू एरिया का जो मेन रोड है वो भी वहाँ पे शाहराह बंद की गई थी, मतलब सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो काफ़ी लोगों को दुश्वारी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन आज ये मुजाहरा हुआ, इसके विजुअल्स मैं आपको भी दिखाता हूँ जो और जिनके इंटरव्यूज़ में हैं लोगों के, जिनसे मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो मुख्तलिफ़ वजारतों के लोग हैं, जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जिनकी ये तहफ़्फ़ुज़ात के हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट के अंदर सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 18 के जो मुलाजिम है उसकी तनख्वाह भी शायद 70-80 हज़ार के करीब नहीं जा रही। इतना फर्क है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। आप लोगों की तादाद कितनी है? आपके मुताबिक आपकी तनख्वाहें कौन कौन से डिपार्टमेंट से कम है? हमारी तनख्वाहें जो फेडरल सेक्रेटेरिएट का एम्प्लाई है उसकी तनख्वाहें मुतअद्दिद अदारे जैसे जिस मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने हम खड़े हैं, इनकी तनख्वाहें हमसे 300% ज़्यादा हैं। और पीछे FIA वाले की तनख्वाहों को अभी रिसेंटली एहतजाज हम कर रहे थे, FIA वालों की तनख्वाह में 155% का इजाफा किया गया। नैब, कौमी असम्बली, PM सेक्रेटेरिएट, ईवान सदर, सेनेट, मुतअद्दिद अदारे जो बड़े बड़े अदारे हैं जिनकी सुनवाई थी, उनकी तनख्वाहें डबल से ट्रिपल जा रही हैं। लेकिन हम लोग मार्च से एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। आपका ताल्लुक किससे? सेक्रेटेरिएट मुजालिम? हम वफाकी फेडरल सेक्रेटेरिएट के एम्प्लाई, ये सारे फेडरल सेक्रेटेरिएट है टोटल? फेडरल सेक्रेटेरिएट के जो यहाँ पे एहतजाज, ये सारे साथी हमारे साथ हैं। मुतासर अफराद कितने? 12,000 के करीब एम्प्लाई हैं जिनकी तनख्वाहें वो पुरानी सतह पर रुकी हुई हैं। और पीछे जैसे आपके नॉलेज में होगा मीडिया के कि प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑर्डर किए थे कि कमेटी कायम की थी कि 6 माह के अंदर ये रिपोर्ट पेश करेगी। कल आपके मीडिया पे ये खबर अखबार के अंदर आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वालों ने अभी तक कोई डेटा उस कमेटी को फराहम नहीं किया, जिसकी आखिरी डेट को सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए। आज 6 तारीख है, 15 तारीख को उनकी लास्ट डेट थी। जो 6 महीने का टाइम गुजारने के बावजूद उस कमेटी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर्डल बनी हुई है। आप सुबह से आए हो तो आप एहतजाज कर रहे हो, तो अभी कोई आया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से?
पानी की बोतल ये भी 80 रुपए में मिलती है। ये एक सुप्रीम चीज मैं और ऐड कर ये दूं सुप्रीम आपको। कोर्ट के बिल्डिंग के सामने आप खड़े हो, तो सुप्रीम कोर्ट से आपका क्या मुतालबा है? सर सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ चाहिए। बस इंसाफ सिर्फ इधर ही रह गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया और उन्होंने यह ऑर्डर दिया कि तमाम की तनख्वाहें बराबर की जाएं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी जूते की नोक पे रखा। डिपार्टमेंट से फाइनेंस है आप, क्या पोस्ट है आपकी वहाँ पे? असिस्टेंट। तो आपकी तनख्वाह कम है बाकी मुकाबले में कम, जी? बाकी इदारों के मुकाबले में कम। कौन से इदारे के मामले में कम है? नैब की देखें, सुप्रीम कोर्ट की देखें, FIA की देखें, अच्छा ये माफिस देखें, अवान सदर देखें, अच्छा। ये काफ़ी इदारे हैं। मुझे मेरा बुला रहा है, मैं आ रहा हूँ। आप द इंटरव्यू इनको गिलवाला तेरे कम से काका उर्दू में बताएं। क्या बताऊँ? आप कौन से डिपार्टमेंट में हो? फाइनेंस से हूँ। फाइनेंस है। आप भी असिस्टेंट हो, तो आपकी तनख्वाह भी कम है? कम, सबकी तनख्वाहें कम है, एक मेरी नहीं, सबकी तनख्वाहें कम है। हमारी तनख्वाहें, हमारा ये सिस्टम जिस तरह एक ही छत है ना, एक छत के दरमियान आप आधी छत में आप पिलर जो डालें उसमें एक एक सरिया डालें और दूसरी आधी तरफ आप चार चार सरिये डालें तो एक छत सरिया वाला तो छत बैठ जाएगा ना। हमारा वो हिसाब है, हम दबे हुए हैं। अभी आपको क्या मुतालबा है? हमारी तनख्वाह बराबर करें, बस कोई मुतालबा नहीं है। किसके बराबर कर? सबके सब जितने फेडरल एम्प्लॉय जितने भी हैं सबसे बराबर करें। जो दूसरे इदारों में रह रहा है, तनख्वाहों में जो जो तफरीक है वो खत्म की जाए, बस और कुछ कोई मुतालबा नहीं है। आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? हम सर सेक्रेटरी एम्प्लॉइज हैं सर। सेक्रेटेरिएट जी एम्प्लॉय। सेक्रेटरी एम्प्लॉइज। क्या कौन से ग्रेड पे हो आप? मैं 14 में। 14 स्केल में। जी 14 में। तो आपकी तनख्वाह कितनी है? 30,040 रुपये। 30,040 रुपये। 30,040। क्वार्टर मिला हुआ है? नहीं, क्वार्टर नहीं मिला हुआ अभी तक। मेरा भी तकरीबन 5 साल हो गए यहाँ पे। तो आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? तनख्वाह अभी अब सिंपली जो ना, ये तो बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, आप खुद भी समझदार है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कज़न है वो है FIA में, ठीक है, वो है UDC 11 स्केल है उसका, ठीक है, उसकी है 87,000। अब ये देखिए और आपके स्केल कितने और है? मैं 14 स्केल को मेरा जो है ना है, मेरी अभी है 30,040 रुपये। तो